हेलो गाइस, तो आमे एटा पले आसनु डाल लेक रो डोंगा स्टैंड निके। एटा डोंगा माने लागी छे हमको एटा नेबार लागी हाउस बोट निके। आ एटा हमर डोंगाटा आसला, चलो एबे बसमा जिमा। डोंगा रे बसी सारी गुरी आमे एटा मस्त एन्जॉय करे जाउ जाउ हाउस बोट पास के। आ एटा आमे पले आसनु हमर हाउस बोट निके। चलो एबे तुमको भीतर के देखामी। ଆଉ ଏବେ ଆମ ଡଙ୍ଗାଟା ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଶିକାରା ରାଇଡ୍ କରବାର ଅଛି, ସବୁଆଡେ ଦେଖବାର ଅଛି ଭିଉଟା। ଚାଲ ଯିମା ବସମା ଦେଖମା। ଆଉ ସବୁ ଦେଖିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ଆମର ହାଉସ ବୋଟ ନିକେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଖାନା ରେଡି ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟା ଏବେ ଖାଇମୁ। ଆଉ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ କରବାର ଅଛି। फिर देखामा नेक्स्ट ब्लॉग रे। बाय।